ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱨᱵᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱡᱳᱫᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱟᱨᱵᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱜᱮ। ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ আমগাছিয়া আতো রে নুই মাঞ্জি ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱢ ᱨᱚᱠᱚᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱤᱭᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱮᱸᱜᱳ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ বাঁধি পেরেজ হরু চাউলে গোড়া পেরেজ গাই কাটা আর সকাল সকাল সিম সুকরি মিহু বেরম তাহে কান তাকুয়া উনকুয়া চিজ পশুত নালতে দামিনী কো বাহারে কন বেপারিয়া আর মহাজন কো দো খাতা কে খাতা অন্ডে বলকাতে গিরাবাসী কো এহোপেনা আর উনকুয়া চিজ পশুত জমি জায়গা এমান গাবজ্জং লাগিত কো হার হাও আকান তাহে কানা তবে যতক্ষণ কার্জিব আর মায়াম জ্যাম্বেদ হর দ হইক কানা জমিদার আর মহাজন কদো অনকদো তিতি সাপাপ কাতে দামিনী করেন সানাম সান্তাল চাষ হপনা জমি জায়গা চিজ বাসুত রেচ কেতকোতেকো গলাম কেতকোয়া ওনাতে শিবুরিয়া জমিদার সুৎখর মহাজন আর ঘুষ চজম দারোগা পুলিশ পেয়াদা আর কাচাহারি রেন আমলা কাপলা হাকিম এমান কোয়াতে মিটটেন বেশাগুন ক্ষমতারিয়া মাডের তেয়ারেনা ওনা বেশাগুন ক্ষমতা চেতান টেহাডেনা সান্তাল হপনা মলংদ আর ওনা বেশাগুন ক্ষমতারিয়া বারিয়া মূল হিসেদের কিন হইক কানা আমরা পাড়ারেন মহাজন কেনারাম ভগত আর দিঘি থানারেন দারোগা মহেশলাল দত্ত উনকিন দো মিতকাণ্ড মিতমাছি হরকিন তাহে কানা মিদ্ধাও কেনারাম মিটেন ফসিয়ারা উপায় আপনার কাতে গার্ভু ঋণ রিয়া ঝেলিতে ঝেলিয়ে লাগিতে রিকেলেদা কেনারাম পেয়াদা সঙ্গে কাতে গার্ভুরেন গই কাডা জাবিত কো লাগিত এ হে চেনাম গার্ভু আতহর্ক হকাতে কেনারাম রাত সঙ্গে তেন কয়ে লাগা ডিগলেও কেতকোয়া আদো কেনারাম মহেশ দারোগা সঙ্গে কাতে রুয়ের হয়েছে না দারোগা টেন কেনারামা লালিশ দ নোয়াগে তাহে কেনা যে গার্ভু দ সরকারের পেয়াদায় ঢালকে দেয়া ওনাতে দারোগা যেমন গার্ভু তল কাতে ইদি তোরায় আর জেহেল রে হাজত ওচয়ে অনা লাগিত কেনারাম দারোগা ঠেনে নেহরে না জেহেলতে সেনলেন খানে গুজুয়াই মেনতে গার্ভুদয় বুঝেও কেদা অনাতে এটা জাহান উপায় বাংতে গার্ভুদ দারোগা মিটেন গই পেয়াদা মিটেন মিহু আর সিপাহী কো মিমিত হর থরাগান টাকা এমাকো হইলেন তায়া টাকা দো কেনারাম ঠেন খন ঋণ লেখাতে হাতাও কেদা আর অনে ইয়াতে কেনারামে ওরক্ষেত কাগজ রে টিপছাপ এম হইলেন তায়া আদো গার্ভু মাঝি দো কেনারাম ঠেন গোলাম লেখাতে বাহালে না মেনখান গার্ভু দো ঢের দিন কেনারাম ঠেন কবজ দো বায় কুশিলে না উনি দো দিলগিরিয়া আর স্বাধীন চেতাওয়ান হওয়ারে তাহে কানা কেনারাম হতেতে আজ চেতান লাদে আকান গোলামের আড়ার হুঁচা গিডিকাতে উনি দো নির চালাবে না তবে কেনারাম আর হুমনি তলে লাগিত শুষিয়ে নাম বাড়াই কান তাহে কানা মুচাদ্রে পৌরে চুয়ে রেয়া ঝুটা লালিসতে মহেশ দারোগা হতেতে সাপ উচকে দেয়া নাতে কেনারাম দ পিপলারেন হারমা দেশ মাঝি বাইনেল শাহ দাঁড়ায় কানা হারমা দ কেনারাম ঠেন ঋণ বাই হাতাওয়া ওনাতে উনিয়া জমি জায়গা বাইরে দাঁড়িয়া তাইতে কেনারাম উনি উপারতে এদ্রিয়া কান তাহে কানা আদো কথাটা হইক কানা আমরা পাড়ারেন মহাজন কেনারাম ভগত পিপলারেন হারমা দেশ মাঝি আর আমগাছিয়ারেন গার্ভু মাঝি বিরুদ্ধে ঝুটা মামলা দায়ের কাতে আদালত খন উনকিনা ধন দরিব আর মালজাল করক লাগিত পারওয়ানায় হামিদ কেদা উনকিন তো বাংকিন পাতাওলেতে দিঘি থানারেন দারোগা মহেশলাল দত্ত টেনে লালিশ কেদা বাংমা সরকার কামিরে আকটকিন সিজ্জে ওয়েদা মেনতে কারণ মহেশ দারোগা কেনারাম সঙ্গে কাতে আর সিপাহী আদো কথাটা হইক কানা আমরা পাড়ারেন মহাজন কেনারাম ভগত পিপলারেন হারমা দেশ মাঝি আর আমগাছিয়ারেন গার্ভু মাঝি বিরুদ্ধে ঝুটা মামলা দায়ের কাতে আদালত খন উনকিনা ধন দরিব আর মালজাল করক লাগিত পারওয়ানায় হামিদ কেদা উনকিন তো বাংকিন পাতাওলেতে দিঘি থানারেন দারোগা মহেশলাল দত্ত টেনে লালিশ কেদা বাংমা সরকার কামিরে আকটকিন সিজ্জে ওয়েদা মেনতে কারণ মহেশ দারোগা কেনারাম সঙ্গে কাতে আর সিপাহী আনতে হারমা দেশ মাঞ্জি আর গার্ভু মাঞ্জিতে কিন তলকাতে ভাগলপুরতে ইদিয়েত কিন তাহে কানা নয়া খবর উশেরা সিদোকান উঠেন সেটেরে না উনকিন দ সঙ্গে হাতিয়ারান ফলদান্তে পাঁচকেটিয়া বাড়ে দাঁড়ে বুটেরে ভাগলপুর সেনা হরে মহেশ দারোগা আর কেনারাম ভগত তিকিন তাঙ্গি তারা এত কিন তাহে কানা
केनाराम और मॉइस दरगा तिकिन सेटललैंडे सिदो कानु तिकिना इशाराते शांताल फद्द उनकिना हर एसेत काते को तेंगोयना मॉइस दरगा हर लगित शांताल कोई हुकूमत को उन्दो कानु आठ अड़ंगते अकिना राज हुकुम बताव लगित मॉइस दरगा मेता दिया बानार पाटा मुद्रे रेटे पेटे एहोपेना गोलमाल हो सिज्जोलेना गारबुदो केनाराम उपेरते एद्रे दुगुर दुगुर जल्लेन ताया आजकागे मिथ हट ठेन खान कपी हताओ गत काते केनारामे भिंदर के दिया अरे मा गच के दिया खान गे गारबुदो थत्थरो कान दारुगा ठेने सेन गत एना दारुगा दो नीर फोड़ लगिते रिके के दा मैन खान बाय दाड़े दा गारबुदो नीर सेन काते मा भिंदर के दिया सुमार उतर के दिया उन्दो कान्हु हुल हुल बनते हवाई तुलु जे लेई साडे के दा बांगमा हुल दो एहोपेना दारुगा हाकिम सरकार जतो को एक्तियारी दो चाबायना हर हपन को राज हेचेना गारबुदो जतो हर आदिको साराव के दिया उनी दो मड़ी फेडरे तेंगुआकाना धोरो दोसो तामचा और मायामते थोरो थोपो आकाना आद माद गे बुझेउकाना चदबुदाओ आकान कपी दो मालगाव वड़ायदा और बहादुरी रेआए हय लगित आदि आटे कुटपाड़े दा मेनखान खाई खोय खन बाड़ती आरंगे भांग ओडुको कांताया सिदो तामेन के दा गारबुदो आसलिज हर खानाय केनारामे लेदे कापियंते गारबुदो आमगाचियाते हेजेना कापिदो एनकागे मायाम थोरो थोपो गया और हरमो और किजरिजा मायाम हो बाय अरूप गिडिया कादा लोरावा खानाय और बांग खाने बुला खाना से बनार गे पारकम रे एडसिंग तर्सिंग बाड़ाई खाना और बगेते किकिया खाना और बाउलाहा हर लेका गालबाट सालबाटे रड़ा हर हपन राजा खानाय मेनते लेगो खाना और उन मारांग हुदय नाव आनते राज लेका छेज भेज जम नुइरिया बंदोबसे आराम खाना जेमन दिशम हर को बढ़ाय कुलिरिया बानार पाहाटा नावा भाजान डरो मचुकेत कोआ चेतन खन लाता टोला हाबिज ओना करे केनारामा गोला खन चावले आगु काते हांडिए दह चुकेत कोआ हर हपन राजा कानाय मेनते आते हर को पतियो एना गारबुदो एकालते कंका लेका चाबा कानाय ढेर दिन उनी दो उनका ताहे ओचुआय दो बेश बांग हुआ ओनाते सिदो कानु दो हुकुम किन एमात कोआ जेमन गारबुदो को साप आगुए गारबुदो सरस उतेरिज बीरबंटा कानाय ओनाते उनी दो मानुतीय कायदी काते को आगु के दिया खान सिदो कानु दो गारबु मंजी दो मित असुल फाद आयुरिच लेकाते किन बहाल के दिया संग्रामपुर और पियालापुर रे लड़ाई रे सेलेत काते उनी दो मने मुरुक आकाय ताहेनते अडी आटे लड़ाई लेदा संग्रामपुर रे लड़ाई रे गारबु मंजी दो मित फद तोय आयुलेत को ढेर हर हपन दो ओना लड़ाई रे को गजोलेन रेहो संग्रामपुर लड़ाई रे दको जितेवलेन गया इना तायम पियालापुर रे लड़ाई रे हो गारबु दो अडी दिलन हर लेका कमी केदा कानू दय ठू भिंदर ओचोयन खान और सीधो हो ती सोपो रेको बाजाओ के देखान गारबुदो एद्रुत बांग सामड़ावलेन ताया एकाल पाल्टन को तालारे नीर खादलेना गोटा हर्मो बाजाओ आकान रे हो एवरिए लातावागो अभी लड़ाई तेगे ताहेना उनका लड़ाई तुलुज गे मित अक्ते गारबुदय भिदेना आरे बेंडोयना शांताल हुलरे गारबु मजिवा खास एनेम दो जायजुग दिशे ले कान गया जेलेका दिल दाड़े आते अरिकीर काते लड़ाई तुलुज शांताल को लगी जीवी आलाय लेदा ओना दो नगाम रे आसाकाम रे झाक झाक सोना करते अलता है ना।